अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रतीब गाजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख्वाह, आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुश आमदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को। आज की इस वीडियो में जिस तरह से आप जानते हैं कि हज एप्लीकेशन जमा हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब दूसरी किस्त जो कि नवंबर 1 से शुरू होनी है इंशाअल्लाह ताला, तो बहुत ज़्यादा प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग उसके बारे में पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि हमारी जो बकाया किस्त है वो किस तरह से होगी, लॉन्ग पैकेज की कितनी बकाया किस्त है, शॉर्ट पैकेज की कितनी बकाया किस्त है, उसके साथ साथ अगर हम डबल बेड लेते हैं तो हमारी बकाया किस्त कितनी है, और अगर हम ट्रिपल बेड लेते हैं तो उसमें हमारी कितनी किस्त बाकी बचेगी, और अगर हम शेयरिंग रूम पे जाते हैं तो उसमें हमारी किस्त बाकी कितनी बचेगी। तो मैं आपको उसके बारे में मुकम्मल गाइड कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से आपको डेवलप हो जाए, परेशानी किसी का ना हो। तो याद रखें कि एक है, जिस तरह से आप जानते हैं कि मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर ने 2 पैकेज जो है ना वो दिए हुए हैं, लॉन्ग पैकेज और एक है शॉर्ट पैकेज। 2 पैकेज याद रखें कि लॉन्ग पैकेज और शॉर्ट पैकेज में आपको ये बताता चलूं कि लॉन्ग पैकेज जो है वो है कितने दिन का जी, 38 to 42 डेज का, और ये शॉर्ट पैकेज है आपका 20 से 25 दिन का शॉर्ट पैकेज आपका होगा। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताता चलूं कि दोनों की प्राइस जो है ना, शॉर्ट पैकेज की और लॉन्ग पैकेज की, लॉन्ग पैकेज की टोटल कॉस्ट जो है ना, जो टोटल प्राइस है इसकी वो है जी लॉन्ग पैकेज की 11,01,150 मिलियन, 1.15 मिलियन हो गया, 11,50,000 रुपया, और जो शॉर्ट पैकेज है वो है 12,50,000 रुपया। ठीक है जी, ये है PKR में, पाकिस्तानी करेंसी में ये कीमत है उसकी, लॉन्ग पैकेज की और शॉर्ट पैकेज की। और जिस तरह से आप सब जानते हैं कि 4 अगस्त और 9 अगस्त तक जो इसकी डेडलाइन थी पैसे जमा करवाने की, उसमें पहली इंस्टॉलमेंट जो आपसे ली गई थी वो थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपसे ली गई थी। शॉर्ट पैकेज की बात करें तो वो थी 5,50,000 रुपया जी, ठीक है जी, और लॉन्ग पैकेज की थी 5 लाख रुपया। अब इसमें ये मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि इस पैकेज में ये जो प्राइस है इसमें कुर्बानी के पैसे आपके शामिल है जी, इसमें और इसमें दोनों में जी कुर्बानी के पैसे शामिल हैं। ये आपने जरूर याद रखना है जी, कुर्बानी के पैसे इसमें शामिल है। किसी प्यारे मिठाई भाई बहन को ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कुर्बानी के पैसे हमने सेपरेट देने हैं कि नहीं, कुर्बानी के पैसे इसमें शामिल हैं। ठीक हो गया जी, ये हो गया। अब पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 5 लाख चली गई और ये 5,50,000 रुपए चली गई, और लॉन्ग पैकेज और शॉर्ट पैकेज अब इसको अगर माइनस करें तो बाकी इसके कितने बच जाते हैं जी, 6,50,000 रुपए की सेकंड इंस्टॉलमेंट जी, रिमेनिंग आप समझ लें, या सेकंड इंस्टॉल रिमेनिंग आपकी बकाया आपका, ठीक है जी, बकाया आपका ये बच गया, और इसका आपका बचेगा जी 7 लाख रुपया। 12,50,000 में से 5,50,000 निकल गया तो 7 लाख रुपया आपका बकाया बच गया जो आपने इस दफा देना है। ये सारी जो चीज है याद रखें कि ये वाला पैकेज जो प्राइस है ये है शेयरिंग की, शेयरिंग रूम की, ठीक है जी, और ये वाली भी, ये भी है शेयरिंग रूम पे। अगर आप अपना रूम शेयर कर रहे हैं, 4 से 6 लोगों के दरमियान रूम शेयर कर रहे हैं, तो ये आपका 11,50,000 का पैकेज है लॉन्ग का, और अगर आप रूम शेयर करते हैं तो 12,50,000 रुपए का पैकेज है, और कुर्बानी इसमें दोनों में शामिल है। बकाया आपका इतना जी आ गया, ठीक है जी। अब यहां तक तो सबको पता चल गया कि जी इतनी जितने भी प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग जिन्होंने शेयरिंग रूम लेना ना, जिनका शेयरिंग में, उनकी तो बकाया किस्त इतनी बन जाएगी 6,50,000 और 7 लाख रुपया बकाया किस्त बन जाएगी कुर्बानी और शेयरिंग में। मगर आगे अब फर्क ये आता है कि वो तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग जिन्होंने कपल रूम लिया है उनको क्या होगा, उनका किस तरह से कैलकुलेशन होगी उनका आपको पता है कि अगर आपने कपल रूम लेते हैं तो आपका पर पर्सन, आपको फिर आप लगा लें जी, पर पर्सन आपका होगा 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा आपने देना है जी, आप कुर्बानी में शामिल कर लें, और यहां पे भी 2 लाख रुपया पर पर्सन आप शामिल कर लें जी, ठीक है जी। 2 लाख रुपया पर पर्सन, इस अमाउंट में आप इसको शामिल कर लेंगे तो आपके कपल रूम के पैसे बन जाएंगे जी, ठीक है जी। 6,50,000 रुपए में अगर पर पर्सन 2 लोगों ने लिया तो हम एक जितने लोग शेयरिंग पे जा रहे हैं वो सारे 6,50,000 में 2 लाख रुपया प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा जी 8,50,000
50,000 रुपया कपल रूम का अगर आपने लिया है जी, ये पर पर्सन आपने जरूर याद रखना है, ये भूलना नहीं। और अगर कपल करेंगे दोनों तो वो इसमें डबल हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से यहां पे भी अगर उस तरह से हम करेंगे 7 लाख में 2 लाख और पर पर्सन प्लस हो जाएगा, तो ये आपका बन गया जी 9 लाख रुपया पर पर्सन अभी आपने देना है, बकाया है आपका कपल रूम के केस में। अगर आपने कपल रूम के लिए अप्लाई किया हुआ है, लॉन्ग पैकेज में कपल रूम आपको 8,50,000 रुपए की किस्त अभी बाकी है, और शॉर्ट पैकेज में कपल रूम में 9 लाख रुपए की किस्त आपकी अभी बाकी है। ठीक है जी। अब शेयरिंग का भी आपको पता चल गया, कपल रूम का भी पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने ट्रिपल रूम लिया है, अगर आपने 3 लोगों वाला कमरा लिया है, तो उसके लिए क्या आपको बचेगा, कि क्या आपने बाकी देना है। अब हम बात कर लेते हैं जी ट्रिपल बेडरूम पर पर्सन। ये भी जी आप याद रखें कि पर पर्सन इसका देना पड़ेगा। अच्छा जी, याद रखिए कि जिस तरह से मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर ने कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप ट्रिपल बेडरूम लेते हैं तो फिर आपको पर पर्सन 67,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 3 लोग अगर कपल रूम लेते हैं, 3 लोग अगर ट्रिपल रूम लेते हैं, तो तीनों को 67,000 रुपया देना पड़ेगा। डबल बेड ले रहे हैं, 2 लोग रह रहे हैं, 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। ठीक है जी, दोनों का मिला के 4 लाख बन जाएगा। अगर 3 करेंगे ट्रिपल रूम तो तीनों को 67,000 रुपया देना पड़ेगा। अब ट्रिपल बेड का कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके लिए पर पर्सन 67,000 रुपया हमें देना पड़ेगा यहां पे भी। और चाहे आपका लॉन्ग पैकेज है, चाहे आपका शॉर्ट पैकेज है, आपको 67,000 रुपया पर पर्सन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इन केस ऑफ ट्रिपल बेडरूम। ठीक है जी। अब याद रखें कि ये जो बेस प्राइस है ना, जो शेयरिंग, यहां से आप चेंज कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं ये वाला शेयरिंग में था, मगर आप इसमें ट्रिपल बेड में कर दें तो वो सिंपल सा होगा। याद रखें कि ये जो 67,000 रुपए वाला है ना, वो यहां पे फिर इसमें ये वाली रकम आपकी प्लस हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह से यहां पे भी हो जाएगा कि आपकी ये वाली 7 लाख रुपया आपने किया, आपने कहा जी मैं 7 मेरी बकाया शेयरिंग में करता हूं, मैंने इख्तियारी सहूलत जो लेना चाहता हूं ट्रिपल बेड वाली, तो 7 लाख में 67,000 प्लस हो जाएगा। इसी तरह से जो ट्रिपल वाले होंगे उनके 6,50,000 रुपए में 67,000 रुपया पर पर्सन प्लस हो जाएगा। जब हम इसमें ये प्लस करेंगे 67,000, तो ये बन जाएगा 7,17,000 रुपया। 7,17,000 रुपया बन जाएगा जी पर पर्सन। ये हो गया ट्रिपल बेड। ठीक है जी, ट्रिपल बेडरूम। ठीक हो गया जी। और ये याद रखें कि ये आपका पर पर्सन होगा, ये भी पर पर्सन ये भी होगा। हर बंदे के साथ जितने लोग होंगे उतने ये चेंज करते जाएंगे। ठीक है जी। अब यहां पे 7 लाख में 67,000 प्लस करें तो ये आपका बन जाएगा 7,67,000 रुपया आपका ट्रिपल बेड के केस में। ठीक हो गया जी। ये है सारी किस्त की कैलकुलेशन। जो भी प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग लॉन्ग पैकेज पे, शॉर्ट पैकेज पे जा रहे हैं, ये उनके 3 सिनेरियो बनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। 3 सिनेरियो बनेंगे, इसी के अंदर सारी आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है जी। ये आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं एक दफा आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जो देख रहे हैं जिनको अभी समझ नहीं लगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो याद रखें कि आप लॉन्ग पैकेज अगर आपने चूज किया है तो आपकी जो पेमेंट बनती है, जो प्राइस है लॉन्ग पैकेज की 11,50,000 रुपया है। और आपने अभी पेमेंट कर दी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने दे दी, 5 लाख रुपया दे दिया, बाकी आपका बच गया 6,50,000 रुपया बाकी। अब 6,50,000 रुपया बाकी, अगर तो आपने शेयरिंग लिया है, सिंपल तरीके से आप जा रहे हैं, ज्यादातर प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग इसी में ही जा रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बकाया जो कीमत है 6,50,000 रुपया बाकी है। मैं इसमें आपको ये जरूर बताता चलूं कि लॉन्ग पैकेज 38 से 42 दिन का है, और उसमें कुर्बानी के पैसे, कुर्बानी उसमें शामिल है, बिल्ट इन कुर्बानी है। अब आगे आ जाए कि लॉन्ग पैकेज में वो प्यारे मिठाई भाई बहन जो कह रहे हैं हमने शेयरिंग रूम लेना है, फिर इख्तियारी सहूलत हमने लेनी है, उनके लिए फिर 6,50,000 रुपए में 2 लाख रुपया पर पर्सन प्लस हो जाएगा। 2 लाख पर पर्सन का प्लस हो जाएगा, और उनका बन जाएगा 8,50,000 रुपया उनकी पेमेंट बाकी होगी पर पर्सन। 2 लोग हैं तो उनको 8,50,000 रुपया दोनों को देनी पड़ेगी लदा से।
اب آگے آ جائے بات لانگ پیکج میں ٹرپل بیڈ روم کی، تو اس کا بھی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ 6,50,000 تو آپ کی بیس پرائس ہے، شیئرنگ کے ساتھ ہے، آپ نے کوئی اختیاری سہولت نہیں لی۔ اب آپ نے اختیاری سہولت لی ٹرپل بیڈ والی، تو اس میں آپ کو 67,000 روپیہ پر پرسن ایکسٹرا دینا پڑے گا، اور اس کو ہم نے پھر شیئرنگ والی رقم جو ہے نا، شیئرنگ والی پرائس، اس میں 67,000 روپیہ پلس کریں گے، اور یہ آپ کا بن گئے 7,17,000 روپیہ آپ کو علیحدہ سے دینا پڑے گا۔ یہ آپ کی تینوں رقم آ گئی، یاد رکھ لیں آپ کی تینوں رقم آ گئی۔ اب بات کرتے ہیں شارٹ پیکج کی، جو کہ 20 سے 25 دن کا ہے، اور اس کی جو شیئرنگ کی کاسٹ ہے وہ 12,50,000 روپیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں قربانی کے پیسے بھی شامل ہیں۔ اب 5,50,000 روپیہ آپ نے دے دیا، اب باقی آپ کا بچ گیا 7 لاکھ روپیہ، 7 لاکھ باقی بچ گیا۔ اب اگر آپ نے کہا کہ جی میں نے شارٹ پیکج میں کپل روم لینا ہے، تو آپ کو 2 لاکھ روپیہ پر پرسن دینا پڑے گا۔ 7 لاکھ روپے میں پر پرسن ہر بندہ 2 لاکھ روپیہ اپنا ایڈ کر لے گا، 2 لاکھ روپیہ ایڈ کر لے گا، وہ آپ کا بن گیا 9 لاکھ روپیہ ہر بندے کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا کپل روم کی آپ کی قیمت آ گئی، بقایا قسط آپ کی آ گئی، سیکنڈ انسٹالمنٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، سیکنڈ انسٹالمنٹ آپ کی کپل روم میں، ٹھیک ہے جی۔ سیکنڈ انسٹالمنٹ آپ کی کپل روم کے کیس میں آ گئی، اور اس کیس میں آپ کی یہ آ گئی۔ اب آپ کی اس میں سیکنڈ انسٹالمنٹ آپ کی اس میں ٹرپل میں یہ آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں اسی طرح سے بات کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شارٹ پیکج لیا ہے جس کا باقی پیسے 7 لاکھ روپے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ٹرپل بیڈ والی اختیاری سہولت، آپشنل جو اختیاری سہولت ہے وہ ہمیں چاہیے، تو آپ کو 67,000 روپے پر پرسن علیحدہ سے دینا پڑے گا، جو آپ کا 7,67,000 روپے بن جائے گا۔ ٹوٹل ملا کے پھر آپ کی اس طرح سے یہ دوسری آپ کی انسٹالمنٹ آ جائے گی۔ اگر ٹرپل بیڈ لیا ہے تو آپ کی یہ والی انسٹالمنٹ آ جائے گی، اگر آپ نے لانگ میں لیا تو آپ کی یہ والی آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کی ہو گئی۔ اب آگے میں آپ کو اس کا یہ بھی بتاتا چلوں کہ یاد رکھیں کہ اس قسط کو جمع کروانے کے دن صرف اور صرف ابھی باقی تقریباً آپ کے پاس 25 سے 28 دن باقی ہیں، کیونکہ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ جو ہے وہ 3 نومبر سے 10 نومبر تک ہے، صرف 28 سے 25 دن باقی آپ کے پاس بچ گئے ہیں۔ آپ اپنی رقم، اپنے پیسوں کو سمجھ لیں، دیکھ لیں، پہچان لیں، جس کیٹیگری میں آپ آ رہے ہیں اس کو دیکھ لیں، اور اس کے مطابق اپنی پیسوں کا، اپنی رقم کا، اپنی جمع پونجی کا، اپنی کمیٹیوں کا، جو بھی آپ نے صندوق سے، پیٹی سے، جہاں سے بھی بینک سے پیسے نکلوانے ہیں، وہ آپ اس کے مطابق اس کو بندوبست کر کے رکھ لیں۔ کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ یہ قسط جمع کروانے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کا ایک بہت ہی بڑا موقع جو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، وہ موقع جس کے لیے دنیا بھر کے مسلمان ترستے ہوتے ہیں اور بڑے محنت کرے ہوتے ہیں، مگر ان کا بلاوا نہیں آتا۔ آپ کو بلاوا آ گیا ہے، آپ اس کے مطابق اپنی جمع پونجی، اپنے پیسے اکٹھے کر لیں اور تیاری کر لیں، ورنہ اگر آپ اس میں ڈیلے کرتے ہیں، نہیں کر سکتے، تو منسٹری آف ریلیجیس افیئر نے کلیئر کٹ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن منسوخ ہو جائے گی، کینسل ہو جائے گی، اور آپ کے پیسے جس اکاؤنٹ سے آپ نے پیمنٹ کی تھی اسی اکاؤنٹ میں واپس آپ کے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ والی چیز بالکل آپ نے سمجھ لینی ہے۔ باقی جو رجسٹرڈ بینک ہیں، نامزد بینک ہیں، انہی میں آپ نے جمع کرانی ہے، جہاں پہ آپ نے اپنی پہلی قسط جمع کروائی تھی وہاں پہ آپ نے اپنی دوبارہ سے قسط جو ہے جمع کروانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی کے امید کرتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ پیارے میٹھے بھائی بزرگ پوچھ رہے کہ لانگ پیکج میں کتنی بڑھے گی، شارٹ پیکج میں کتنی بڑھے گی، کپل میں کتنی بنے گی، ٹرپلٹ میں، تو ساری آپ کے سامنے شیئر کر دی ہے۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کویسچن، کوئی کنفیوژن، کوئی الجھن، پریشانی ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر بہترین طریقے سے دوبارہ گائیڈ کر دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میرا مشن یہی ہے کہ تمام پیارے میٹھے بھائی بہن بزرگوں کی خدمت کرنی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے حج کے سفر کو آسان کرے، مبرور کرے، مقبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں آپ ضرور یاد رکھیں، ابھی بھی اور حج کے دنوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار بلائے، عمرے پہ بھی بلائے، حج پہ بھی بلائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ والا پیغام، یہ والی انفارمیشن تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں تک پہنچ جائے، جنہوں نے اپنے قسط کا بندوبست کرنا ہے ان کو یہ انفارمیشن پہنچ جائے اور اس کے مطابق تیاری کر لیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایک بھی ہماری وجہ سے کامیاب ہو گیا، جو بھولا ہے، جو بے دہانی میں ہے، اور اس کو یہ قسط یاد آ گئی، سمجھ آ گئی، وہ سمجھ گیا
اور اس کا حج مقبول ہو گیا, مبرور ہو گیا, وہ حج کے سفر پہ چلا گیا, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ بھی اس کے حصے میں, اس کے اجر میں, اس حج کے اجر میں شامل ہو گئے انشاءاللہ تعالی, اور اس میں آپ کو بھی صدقہ جاریہ اس میں ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.